ولی میگن که این какой-то пятерочка не пятерочка магнит дикси микси нест اینجا магазини бачаҳои тоҷикан алҳамдулилло бизнесменои тоҷик бародаро қарор дода тарак метишин ка адресо праш дар рӯи экранан бародаро азиз курьер дар корай боз такрор мекунам курьер ҳастаи бачаҳое ки шофёран дастшо права доран мошина доран мошин ту бепул метиҳам фақат бензинша мерези кор мени доставка мебари миёй курьер шид соҳиби мошин шид ана дар ҳамин магазине ки мебинӣ нигаҳ кунед бародари азиз боз ҳамаша баъди ҷои хоб мегум да асаби нараста чи ки муфтаиста ки ҷаша қаробе нигаҳ кунед ия мебинӣ и телефон нест ия тезде меган яъне ки борҷамъкунак за касе ки айсои курьерро айсои доставчико меоян ба тараф ки мисол мегем 10 кило карточка 3 кило бринҷ 1 кило я шоколод 2 шоколод мисол гап ҳамёро ҷамъ менӣ вақте дар заказ менӣ ана дар дарини и ҷое ки ҳоз дида истодаем дар инҷа кори зиёдӣ дар шумо дар кор нест инҷа ҳам зан дар корай ҳам мард ҳуҷҷат обязательно дошта бошад муҳим нест ки чӣ меган патенти москва бошад пад москва аммо телефона рост бухам ҳамута ҳар дил сода намехел бухам нигаҳ кунед бародари азиз дар инҷа чӣ кор мекунӣ миёи кор мекунӣ мардҳо бошад ҷои хов ту ҳастанд обшужити хушрӯ аст 4 мард ҳар дил со бухам 4 мард хов меранд 4 мард дар як комната аммо хоҳароя ки бошанд дар инҷа обшужити отдельно 8000 хуту метиҳ мардҳо бошанд айсои ширкат хурду хӯрокша аммо патенша хидат метиҳ дар ҳамин тезде ҷамъ мекунӣ вобаста ай ҷамъкунитай вобаста ай заказ гирифтантай мисли давал берс аз он кор мекунӣ ҳамин хела аммо инҷа боли серьёзнатар боли тоҷикӣ деҳқонӣ карагиай ҳозир ман даҳани дар мерам иншоалло шуморо нишон метиҳем ки чӣ хел аст хулоса ки нами хел бачаҳо кор кардаистанд ҷамъ бародаро илтимос навора паҳн кунед ман соҳиби ҷои корам ман кор дорам шумо кор доред шояд баъзед мара нигаҳ доред аммо хоҳаро бародарое ҳастанд дар ҳақиқатан кор надоранд намедонанд гиҷо бирем кор кунем илтимос мекунам зимистунай бекорияй ба ҳамн хотир занг бизанед рақами рӯи экран кадмеш шофёра биёд шофёр кор кунад кадмеш ки доставчик метавона доставчик кунад кадмеш водителӣ метавона водителӣ кор кунад мардҳо ҷои хобтон таъмин мекунанд занҳо обшужитае мехоҳӣ баред ҳамҷа кор кунед ин ҳамчунин доставкара ҷамъ карда тезде хати мақсад дуя инҷа биёр сёмкакара биёр вақте ки дар тезде биё дар тезде заказ ҷамъ мекунед ин нигаҳ кунед мисол мегем ҳамун бародар курьер омада истода мега хел заказҳо бишаванд 2 кило карточка як ов як фанта як гарила мисол гап тамая бо ҷамъ кунӣ дар пакет ина биёд ҳамҷа бумониш то омадани водителя инҷа рақамша менависӣ дар ҳаминҷа водител омад бояд заказш тиёр боша ва нишон метиҳад дар ҳамҷа бараш тиёр боша ин ҳамиша заказҳо тиёра ин ҳамиша ин карточка карточка гирифтагия ина дар иш шампуну дандуншӯак инам хеле хулоса ки ҳамчунин чизҳо мегиред дар ҳаминҷа кор мекунед ҷой тоза гарм нозанин шахсое ки курьерӣ метунед курьер чӣ хеле бачаҳоро мемонам ва ё меган чанд суми кор мекунад кадмед водители водителош ка 150 130 140 вобастаи кортай аллоҳ баракату тия дӯстон илтимос чӣ навора фаҳм кунед рақамҳо дар рӯи экрана ба ҳамиё занг бизанед мана дастори нанависӣ аллоҳ баракати бачаҳое ки ҳамчунин бизнесои калон дорад довани гавон ту доришта бошад хуб акаҷо чӣ ном дорӣ худат сино ватан кадом тарафошӣ ай хурусон оғози малик а хуб чанд қаш дар ширкат кор кардӣ 2 ҳафта шид ҳар рӯза сум чо гирифтаси ё ки ахири моҳ я ҳафта гирифти уже 10 ҳафта чанд сум кор кард агар секрет набошад 38 10 ҳафта кор кард новинки буд курьер кор кардисти ай магазин миёи борта заказа мегирӣ мераи спори туғри худо хотир мақсад тавсеҳ худ ба бачаҳо биён кор кунанд туғри вале ки ман чи оригинал ҳами деҳқонӣ сёмка дорам да шерина и велик ай хутона ё ки мапед чӣ мега чӣ дорӣ чӣ мега ай фирмат метиҳано фақат зарядш метиҳ тамомо 20 сум аллоҳ баракатон тия хуб бачаҳо халам бародар инҷа истодагия оли дар ҳамита гап зан акаҷон ҳамита гап зан деҳқонӣ и борода да мошинет бор мекунӣ мошини ширкатай ё кай хид мошини хид чанд сум мемонад секрет набошад ба ғайри ҳамаи расходот ҳар рӯз
بغیر زیر از خودم 4 4 4 سن میمونه. ای چند تا چند کار میکنی؟ 12 ساعت 12 ساعت کار میکنی. ماشینی خودته؟ آقا بچه دیگه تا اگر پرسیدم ماشینی یا نیک 5 6 هزار کار میکنه با وای بغیر از خودش. بغیر زیر از خودم. بعد ماشین خدا هیچ فرق داره؟ من از خود دارم. آش. از خودش؟ آه تمام. سویت خود با مردم بیان نه؟ بهترین جای بیان. گیجوی کدام مدرسه؟ город Ивантеевка, улица Российской Деви. سلامت باشی آقا جان. الله مودارت کنه. در روز چند سوم میمونه که جون بغیر همه از خدا شیرینه. نو فهم نو همینجا چند سوم میمونم در پلنت چند سوم؟ 500 600 ده زکات میمونه در اینجا. شیرینه ری. حالا خیر تخته در یوتیوب میبینی شیرینه. ای کدام وطن ایجا شی؟ شنبه چیشش. نه چیشش بچو چیشش. اکه زکات دیگه 65 یک دوستان عزیزی فرمار از دسته بچه‌ای که مهنت میکنن در خنکی در گرمی در همه چیز در بالای موتورسیکلو و هستن و دیکلو بچه‌ها و دخترایی که بیکاره برای چیزا من دخترها را در نظر دارم بعضی خواهرها هستن که پروا دارن اما جای کار ندارن یعنی که پروای روسی داری پروای تاجیکی داری میتونی میای مقصد در همین شرکت کار میکنی نی تنها در همین شرکت اگر حتی ماشین نداشته باشی صاحبی ماشین میکنن این برادرها کوریه کار میکنن از من سخن شمیتیم یا کار میکنن اگر ولیت ندارن ولسپید نکنه جمعی خونه کبشو ولسپید ندارن احسابی ولسپید چون давай дорогой давай я разговариваю да یعنی که همه همین چیزا میتونم شما کارو سکم من این بچه‌ها سوال بتیم خوب السلام علیکم اکا جون نامت چیه گفزن اکا احمد جون چند کاش کار می‌کنید در شرکت اینجا قریب 6 ماه ماشین کتی یا ولیک تاری ولسپید اگر که سکرت نباشه چند سومید میمونه بغیر پاتین قور بالا همه امروز خدا میمونه زیاد 20000 کار میکنی روزش دمیشه که 5000 6000 نه اما دینا 7000 خب یه سوال که براتان فضاست میشه اشتمینه مسئله همین چرا جای خو احساوی خطونه احساوی شرکت چه کنه این مسئله جای خو تو دچه واگن در یگان کمته در یعنی در общежитие مثلی در همین دوم چند نفر خو میکنی در کمته 4 کاس جای خو نمیتی سویت پلی نمیتی فقط پاتنش کم تاثیر میکنی احساوی خودت бесплатный да вы из Узбекистана или Киргиз Узбекистан как работа брат как вы кто же курьер да если не секрет честно вот просто я снимаю я блогер легконский я блогер честно вот скажите сколько заработает кроме расход сколько остается показать да вот это на сколько неделя 41 на 2 недели 41 тысяч да на 1 неделя 41 1 неделя это вот это месяц 4800 бачо месяц 138000 понял خوب برادر جون السلام شما چی نام داری سعید اکه سعید جون چند کاش کار میده شرکت 3-4 ماه شد چند سمی کار کردی یعنی روزش 7-8 سم هسته سویت شما یعنی تفسیر شما با مردم فاندی فریم نیست ان شاء الله شما خوب گازن شیرنا بچو اما честный فقط می کار میکنه روزش دا میغلطه короче من دینا روز من میتونه که نشون بده 7500 7000 دینا زدی دینا 7500 زاگی با ولسپید یعنی که ولسپید احساس خچونا دینا 28 دینا گینا 28 دекабрь اینا так что далер جون بخبیو کورو بور برادرو ما ایش برادرا میشناسم طرفی میتیش کجا آدرس میتیشی پوشکینا ایوانتیفکا ای بچه‌ها زبط کردیم شروینار Рошинская улица 9 Ивантеевка так что بخیزیم بیام بچه‌های عزیز کدمت کار میگفتیم ماشین کدمت ماشین میتونید در ماشین اگر نداشته باشین ایسای شرکت ماشین تو میتونن ایسای شما دکا جون الله برکتتون میده خوب برادر عزیز کار برای کوریرو برای ودیتلو در مغازینی برادرمو خداوند خیرتون بچه‌ها خدمت کردین التماس درس با میفهمون چی گپ است